Mama disuruh untuk sign. Ada tulisan tadi kalau Chris Vano tidak good student hari ini. Apa kesalahan yang Vano buat? Sebelum Mama tanda tangan, Mama harus tanya dulu. When we already breakfast, we line up and then go back to class. And then Miss Rennie said, you can play but until bell, sit down on the chair. And then we play. And then bell ringing. And then all of we sit all. And then I see Alvaro touch his sensitive area because I remember what Miss Kitty said. I said that to Miss Rennie. Miss Rennie, Alvaro touch his sensitive area. And then Miss Rennie say you two go to teacher's room. And then Miss Rennie give me punishment. Apa punishmentnya? The punishment is I promise to be the good student writing. Jadi, adik waktu bilang sama Miss Reni kalau Alvaro menyentuh area sensitifnya pada saat belajar atau pada saat belajar. Ada bilang permisi. Terus kenapa adik harus beritahu? I say like this, Miss. Mana? Miss, Alvaro touches sensitive area. Kenapa harus adik sampaikan ke Miss? Kan Alvaro ya Miss, kenapa harus adik kasih tahu ke Miss kalau Alvaro pegang area sensitifnya? Because our homeroom say for the last time when all of students see Alvaro, anyone lah, see Alvaro touch his sensitive area, tell to any teacher. And then because I remember that, I tell to Miss Rennie. Jadi Miss Reni langsung marah. Iya. Terus? And then don't talk about what did I say, why Alvaro touched his sensitive area. And then Miss Rennie langsung give punishment, say us bad student. Hanya gara-gara Vano menyampaikan Alvaro memegang area sensitifnya. And then Miss Rennie pernah marah when still playtime. Suraja shoot Yaswat head with eraser. And then Miss Rennie angry, and then that time I see Alvaro touch his bubu at lesson time. Sensitive area. Terus pernah juga Alvaro lempar kepala dia pakai penghapus. Terus? Kan itu pelajaran yang sebelumnya. Tapi Miss langsung bilang ke kami, ada konsekuensi. Tulis ini sampai sini. Nanti kalau udah siap harus sign in by Miss Effie. Kalau udah siap kasih to Miss Rennie. Nah sekarang Vano merasa bersalah tidak? Bad student tidak? Kok? Kenapa? Karena Mungkin adik pas bilang ke Miss adik mengganggu pelajaran. enggak. Kan saat lagi belajar mengajar itu. Kan Miss Reni lagi mengajar di kelas. Adik tiba-tiba bilang Alvaro sentuh area sensitif. Kan tadi nggak langsung bilang Miss, Alvaro kasih sensitif area, langsung bilang kayak gitu. Jadi Adik bilang kayak gini, Miss langsung dengar. Jadi Miss bilang apa? Alvaro touch his sensitive area, and then we said both of you go to teacher's room with angry voice. And then in teacher room, Miss Rennie langsung tanya, kenapa selalu menjadi murid yang nakal? Padahal kami nggak lakuin apa-apa.
apa loh? Saya cuma bilang, Miss, Alvaro pegang bagian sensitifnya, cuman itu. Ya berarti sebelum-sebelumnya Vano ada kesalahan berarti Kok? yang membuat keributan di Waktu kelas. sebelum-sebelumnya aja, belum ada dapat punishment di science. Cuma Ini sedikit-sedikit. ini Yang dulu-dulunya Alvaro dapat punishment berdiri di depan kelas. enggak, Hadap dinding. Mama tanya khusus Vano. Vano memang nakal di kelas. Kadang-kadang. Kenapa mesti kadang-kadang? Kenapa nggak selalu jadi anak baik? Jadi good student? Jadi untuk kesalahan hari ini, itu hal yang salah tidak? Vano sampaikan seperti itu ke Miss, karena apa? Karena Miss Kitty, homeroom kami pernah bilang, karena Alvaro terus pegang-pegang sensitif areanya, kami bilang terus. Sampai Miss bilang, semua student, kalau ada yang lihat Alvaro pegang sensitif areanya, say to Miss Kitty or other teachers. Berarti Vano bilang karena Video teringat. kan? Iya, Mama sengaja videokan supaya. Nanti hapus ya. Kenapa dihapus? Itu cuma barang bukti. Tapi adik jujur. Iya. Nggak bohong. Mama. Jadi menurut adik, adik sampaikan itu ke Miss karena teringat kata Miss Kitty. Jadi tadi hukumannya apa? Di kelas, di ruang teacher. Alvaro dipanggil nggak? Panggil kami dua. Kalian dua. Yang pertama Alvaro dibahas. Waktu adik sampaikan seperti itu membuat keributan tidak di kelas? No. Apakah teman-teman jadi tertawa, jadi ribut karena Vano sampaikan seperti itu ke Miss? No. Itu kan hal pribadi. They're still quiet. And then I only say, Miss, Alvaro touch his sensitive area. Jadi langsung dipanggil ke ruang guru. Yes. Bareng But for bersama Alvaro. Alvaro hukumannya apa? when first time Alvaro ditanya, diinterogasi, why you always a bad student? But when I hear that, why we say we are the bad student? I only say Alvaro touch his sensitive area. Why Miss pindah into bad student? Jadi adik nggak terima dibilang bad student. Adik nggak ada buat kenakalan yang lain. Ini jujur ya. Nanti Mama tanya sama Miss Reni. Jangan sampai ada yang adik nggak sampaikan ke Mama. Berarti Vano hanya menyampaikan ke Miss Reni karena teringat apa yang disampaikan oleh Miss Kitty. And then Alvaro always disturbing me. Always when I fall down, he timpa me. Kenapa tidak sampaikan? And then when pelajaran, he always disturb me by make I terkejut. Adik belajar loh menjadi good student. Mama bilang apa? Boleh berteman sama siapa aja, tapi tiru hal yang baik. Kalau Alvaro membuat keributan, jangan ditiru. Jadilah murid yang baik supaya disayang sama Miss. Ya? I never disayang sama Miss. Kenapa ngomong begitu? When I already be the good student, I never. Kenapa? Never. Kenapa Vano bilang begitu? Because when I be a good student at one lesson, I never. Kenapa Vano bilang kalau guru tidak pernah sayang Vano walaupun Vano jadi anak baik, jadi murid baik? Why? Because Miss imagine I am a normal student, only a normal. Hah? Only a normal student. Jadi? So when I good, never. Kenapa Vano bilang begitu?
Because never Nggak pernah. Nggak pernah apa? never be like Tadi Vano bilang Vano tidak pernah disayang walaupun Vano jadi murid baik. Siapa? actually Japanese, kecuali Japanese. Kalau Japanese sayang sama Vano. Japanese mah cuma buat lucu, only make me happy, and Only. then that's not disayang. Dan nggak disayang. Maksud Vano dengan disayang itu seperti apa? Like turn off. Nggak disayang itu maksudnya seperti apa? Nggak apa-apa bilang lo biar Miss tahu. Contohnya apa? Vano sudah baik tidak disayang seperti apa? Like when I say Alvaro touch sensitive area, we both too got punishment, More. and then only that I already be good, but not disayang, just like a normal. Even there is a friend that got character pin. Nobody. Jadi Vano sudah apa kesalahan Chris Vano? Enggak di kelas selama ini. Jadi Miss yang sayang sama Vano, Miss apa? Jadi Alvaro suka pernah lempar kepala Vano. Pakai apa? With Christian eraser, the eraser is Big. erasernya is tebal and hard Jadi sakit. Ada Miss yang lihat? until my ears are dinging. Ada yang lihat? Miss ada yang lihat? Until miss and student or another friend, no one. Jadi kenapa Vano tidak bilang sama Miss? Vano pernah pukul teman nggak? Pernah lempar teman? Pernah ganggu teman? Pernah lempar teman. Pernah But lempar. when Alvaro shoot, I shoot him back only one time hit. But he already 20 times, so many times hit my head. If I shoot, nggak kena. Ya nggak boleh. Only one time. Jangan dibalas. Kasih tahu sama Miss. Jadi Vano masih mau berteman sama Alvaro atau tidak? Nanti adik. Alvaro punya kesalahan, tapi belum ada maafkan sampai sekarang. Apa kesalahannya? Pura-pura kalau ada temen mau ajak bicara, Alvaro say, don't give, Chris Vano is absent, not come to school. Jadi sekarang masih mau teman sama Alvaro? Still, but the fault I never want to say sorry. Nggak boleh kayak gitu. Harus memaafkan teman. Mama kan bilang berteman sama siapa aja, tapi jangan ikutin kenakalannya. Jadi good student lah. Already make me hurt loh. Besok janji ya jadi good student ya. I with my best friend at P1 want to make rencana to not friend with Alvaro for 3 days. Nggak boleh begitu. Kalau Alvaro buat kesalahan, kasih tahu Miss. Supaya Miss kasih If I panis. tell, I also get punishment. Oh iya. At science, that I say Alvaro touches sensitive area, I get punishment. Ya udahlah, kalau gitu ini Mama mau sampaikan ke Miss Reni. Miss Reni apa Miss Evi? Miss Reni kan? Miss Evi. Iya, kalau Chris Vano kasih tahu ke Miss Reni kalau Alvaro
pegang area sensitifnya karena Miss Kitty pernah bilang disampaikan kepada guru siapa aja kalau Alvaro kelihatan lagi atau ketahuan lagi memegang area sensitifnya, begitu. Tapi Vano benar-benar memang tidak ada bikin keributan, tidak ribut di kelas, hanya menyampaikan itu dan itu pun permisi. Jangan nanti mama sampaikan sama Miss, ternyata nggak seperti itu ceritanya. Memang seperti itu. Oke, ya udah.